कुल्टी ब्लॉक तृणमूल द्वारा 23 जनवरी के उपलक्ष्य में देश की शान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कुल्टी तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष कंचन राय ने न्यामतपुर में स्थित कार्यालय के नजदीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छवि में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। साथ ही सीतारामपुर स्टेशन से न्यामतपुर न्यू रोड तक 2.5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के युवा एवं बुजुर्ग ने हिस्सा लिया। वहीं कुल्टी ब्लॉक तृणमूल के अध्यक्ष कंचन राय ने बताया कि आज 23 जनवरी के उपलक्ष्य पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती का हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ पर उनकी याद कर उनकी छवि में माल्यार्पण किया है। साथ ही युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन कर सभी लोगों को पुरस्कृत किया है। কর্মসূচি রইল। আপনারা সবাই জানেন যে আজকে ভারতবর্ষের বীর সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 128তম জন্মদিন। তো সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেস সারা রাজ্য জুড়ে এই দিনটাকে খুবই ধুমধামের সঙ্গে পালন করছে। তো আমরা তারই একটা অঙ্গ হিসাবে কুল্টিতে আজকে আমরা কুল্টি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনটা ধুমধামের সঙ্গে পালন করছি। তো আমরা একটা আজকে ম্যারাথন দৌড় করলাম, বা অনেকে এর মধ্যে উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করলেন। সীতারামপুর স্টেশন থেকে ন্যামতপুর নিউ রোড নেতাজির মূর্তি পাওয়া বেশ কম। তো সেখানে অনেক সংখ্যক আজকে সবাই অংশগ্রহণ করেছিল। অনেক প্রবীণ মানুষও এর মধ্যে উৎসাহের সঙ্গে এটাতে অংশগ্রহণ করেছে। দিন ধরে কুল্টির নানা প্রান্তে অনেকে কম্বল বিতরণ করা হবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, এবং অনেকে দুঃখের মধ্যে কম্বল বিতরণ, ফল বিতরণ, নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে আজকে 23 জানুয়ারিটা আমরা পালন করব। এবং 26 জানুয়ারি প্রত্যেকটা দিন আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে দলের নির্দেশ অনুযায়ী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ আমরা সারা রাজ্যব্যাপী এই দিনগুলো পালন করব। ধন্যবাদ।